बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ मुस्तफा शेख और मैं हूँ हमशा हमीद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मजहबी जमात के एहतजाज से दूसरे रोज़ भी बुलंदबर्ग में ट्रैफिक दरम बरम है। लाहौर, रावलपिंडी, कराची और दीगर शहरों में अहम शाहराहें बंद हैं। कुछ शहरों में ट्रैफिक जुज़वी बहाल कर दी गई है। बेशतर में हालात दस्तूर और ख़राब हैं। DSP सर्कल मुरीद के इफ्तिखार वरियां फैजपुर इंटरचेंज धरने में तसादुम के दौरान शदीद जख्मी हो गए। पीपल्स पार्टी ने PDM से ऐलान ला ताल्लुकी के फैसले पर अमल दरामद करते हुए तमाम ओहदों से इस्तीफे फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर पहुंचा दिए। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी, शेरी रहमान, राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा के इस्तीफे लेकर गए। असद उमर ने कहा है कि पूरे खित्ते में बरतानवी कोरोना वायरस फैला है। SOPs पर अमल दरामद के लिए बर वक्त इंतजामी कार्रवाई नहीं हुई। गुज़िश्ता 10 रोज़ में इंतजामिया ने कारकर्दगी दिखाई। पाबंदियों पर अमल करके ही वबा से बचा जा सकता है। ईद के बाद तमाम शहरों के लिए वैक्सीनेशन का अमल खोल देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दा में ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द पीर उर्फ असद मारा गया। दहशतगर्द कमांडर 2006 से कलदम तंजीम का सरगर्म रुकन था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरख्वास्त अक्सरियती फैसले की बुनियाद पर मुस्तरद की। कोरोना वायरस से 118 अफराद जान भाग हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 15,619 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7,29,920 हो गई। मामले खसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि आज कोई अपना फ़ोन बार बार चेक कर रही हैं। डर है कि कहीं इनका कोई बहुत अपना जेल से बाहर ना आ जाए। भारतीय किसानों का एहतजाज जारी है। अमेरिका में भी काश्तकारों के हक में मुजाहरा किया गया। दिल्ली धरने में शरीक मजीद 2 अफराद हलाक हो गए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मजहबी जमात के एहतजाज से दूसरे रोज़ भी बुलंदबर्ग में ट्रैफिक दरम बरम है। लाहौर, रावलपिंडी, कराची और दीगर शहरों में अहम शाहराहें बंद हैं। कुछ शहरों में ट्रैफिक जुज़वी बहाल कर दी गई है। बेशतर में हालात दस्तूर और ख़राब हैं। शादरा, दरोगेवाला, बेगम कोट, इमामिया कॉलोनी, स्कीम मोड़ में ताहाल मुजाहिरीन सड़कों पर हैं। लोगों को सड़कों की बंदिश से मुश्किलात का सामना है। कराची, हैदराबाद, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज के बायस सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। शहर इक़्तिदार में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए रेंजर्स के दस्ते तैनात कर दिए गए। तर्जुमान मोटरवे ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सड़कें ब्लॉक की गई हैं। पीपल्स पार्टी ने PDM से ऐलान ला ताल्लुकी के फैसले पर अमल दरामद करते हुए तमाम ओहदों से इस्तीफे फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर पहुंचा दिए। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी, शेरी रहमान, राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा के इस्तीफे लेकर गए। पीपल्स पार्टी का PDM ओहदों से इस्तीफों का मामला चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तहरीरी मंजूरी के बाद पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान की रहाइश गाह पर भिजवा दिए। सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर हुसैन बुखारी के जरिए इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान की रहाइश गाह पर पहुँचाए गए हैं। वाज़ेह रहे कि PDM ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के इंतखाब के दौरान बलोचिस्तान अवामी पार्टी से वोट लेने पर पीपल्स पार्टी को शो काज नोटिस जारी किया था। पीपल्स पार्टी ने नोटिस के रद्द अमल में PDM से अलहदगी का ऐलान किया था। अपोजिशन इत्तेहाद के अहम जमात नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का पीपल्स पार्टी के PDM से अलहदगी के ऐलान से मुतल्लिक कहना था कि जो जमात इत्तेहाद का एतमाद खो बैठे, मेरी नज़र में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। फैसला PDM जमातें करेंगी। जो जमात इत्तेहाद में नहीं रहना चाहती तो फिर उनका अपना रास्ता है और हमारा अपना रास्ता है। हमारा मकसद निज़ाम की तब्दीली है।
اسد عمر نے کہا ہے کہ پورے خطے میں برطانوی کرونا وائرس پھیلا ہے. SOPs پر عمل درآمد کے لیے بر وقت انتظامی کارروائی نہیں ہوئی. گزشتہ 10 روز میں انتظامیہ نے کارکردگی دکھائی. پابندیوں پر عمل کر کے ہی وبا سے بچا جا سکتا ہے. عید کے بعد تمام شہروں کے لیے ویکسینیشن کا عمل کھول دیں گے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شاید لوگوں کے دلوں سے کورونا کا خوف ختم ہو گیا ہے. پنجاب، اسلام آباد، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا میں وبا کا پھیلاؤ زیادہ ہے. کورونا مریضوں میں اضافے کے باعث ہیلتھ سسٹم دباؤ کا شکار ہے. اسد عمر کا کہنا تھا کہ 13 لاکھ سے زائد افراد کی ویکسینیشن ہو چکی ہیں. روزانہ 60 سے 70 ہزار افراد کو ویکسینیشن لگائی جا رہی ہیں. 9 لاکھ سے زائد ویکسینیشن ابھی دستیاب ہیں. عید کے بعد ویکسینیشن کی تعداد 1.5 سے 2 لاکھ تک لے جانا چاہتے ہیں. دنیا بھر میں ویکسینیشن کی جتنی طلب ہے اتنی سپلائی نہیں ہے. پہلی ترجیح ہیلتھ کیئر ورکرز کو ویکسینیشن لگانا تھا. سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان کے علاقے لدھا میں آپریشن کیا. فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد پیر عرف اسد مارا گیا. دہشت گرد کمانڈر 2006 سے کالعدم تنظیم کا سرگرم رکن تھا. ISPR کے مطابق آپریشن دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا. فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد پیر عرف اسد ہلاک ہو گیا. دہشت گرد 2006 میں بیت اللہ محسود گروپ میں شامل ہوا. دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف کئی کارروائیوں میں ملوث تھا. دہشت گرد کمانڈر حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد اسد شہریار گروپ میں شامل ہو گیا تھا. سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس براہ راست نشر کرنے کی درخواست مسترد کر دی. عدالت نے درخواست اکثریتی فیصلے کی بنیاد پر مسترد کی. جسٹس عمر عطا بندیال نے فیصلہ پڑھ کر سنایا. فیصلہ 6-4 کے تناسب سے دیا گیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ معاملات تک رسائی عوام کا بنیادی حق ہے. معلومات تک رسائی انتظامی معاملہ ہے. اختلافی نوٹ میں براہ راست نشریات کی استدعا منظور کی گئی. اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ عوامی مفاد کا کیس سپریم کورٹ ویب سائٹ پر براہ راست دکھایا جائے. عدالتی کارروائی کی آڈیو ریکارڈنگ ویب سائٹ پر ڈالی جائے. جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ فیصلہ تحریر کرنے اور اختلاف کرنے والے ججز کے نام جاننا چاہتا ہوں. جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا فیصلہ پڑھیں گے تو آپ کو ناموں کا اندازہ ہو جائے گا. اب بات کریں گے مہلک وبا کرونا کی. کرونا وائرس سے 118 افراد جان بحق ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد 15,619 ہو گئی. پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 7,29,920 ہو گئی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,318 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. پنجاب میں 2,52,974, سندھ میں 2,69,474, خیبر پختونخوا میں 1,02,75, بلوچستان میں 20,397, گلگت بلتستان میں 5,130, اسلام آباد میں 66,983, جبکہ آزاد کشمیر میں 14,687 کیسز رپورٹ ہوئے. ملک بھر میں اب تک 1,08,29,994 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 50,520 نئے ٹیسٹ کیے گئے. اب تک 6,38,267 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ 4,198 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ آج کوئی اپنا فون بار بار چیک کر رہی ہیں. ڈر ہے کہ کہیں ان کا کوئی بہت اپنا جیل سے باہر نہ آ جائے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ اگر کوئی جیل سے باہر آ گیا تو ان کو سائلنٹ موڈ اختیار کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ جیسے ڈسکا میں ان کو سین سے غائب ہونا پڑا ویسے ہی ہر جگہ سے سیاسی طور پر غائب ہونا پڑے گا. ہائے عظما اتنا سناٹا کیوں ہے؟ بھارتی کسانوں کا احتجاج جاری ہے. امریکہ میں بھی کاشتکاروں کے حق میں مظاہرہ کیا گیا. دلی دھرنے میں شریک مزید 2 افراد ہلاک ہو گئے. امریکہ میں بھارتی کسانوں کے حق میں بڑا مظاہرہ کیا گیا. سین فرانسسکو شہر میں ہونے والے احتجاج میں امریکیوں نے بھی شرکت کی. شرکاء نے مودی کے خلاف اور کسانوں کے حق میں نعرے لگائے. دلی دھرنوں میں شریک مزید 2 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. 139 روز سے جاری احتجاج میں 352 کسان جان دے چکے ہیں. کرونا وائرس کی تیسری لہر خطرناک ہے جس سے بچاؤ کے لیے احتیاط لازمی ہے. محکمہ ہیلتھ کے جاری کردہ احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ہی ہم کرونا وائرس جیسی موذی مرض سے بچ سکتے ہیں. ڈویژنل ڈائریکٹر ہیلتھ سبی ڈویژن ڈاکٹر محمد داؤد مری کی میڈیا سے گفتگو. میں پھیل رہا ہے. ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اس کو کنٹرول کریں, خاص کر ویکسین کے بارے میں. ویکسین اس کا بہترین اور آخری علاج ہے. دوسری جو اہم علاج ہے اس کی پریونشن ہے. لوگوں سے ہماری یہ درخواست ہے کہ وہ اس کو سیریس لیں, وہ فاصلہ رکھیں, وہ ماسک پہنیں, وہ سینیٹائزر استعمال کریں, اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں. یہ صرف میڈیکل جو ہدایتیں نہیں دے رہا ہے,
इस्लाम ने भी यही हिदायतें दी हैं। खाना खाने के वक्त हाथ धो लें, बार बार जो है ना सुबह शाम गुस्ल करें, जुम्मा की नमाज की जो है उसके लिए तैयारी करना पड़ता है, भी गुस्ल करना पड़ता है। ये असल में एहतियाती तदाबीर जितने भी हैं आज से 1400 साल पहले हमारे नबी करीम ने दिए हैं। लोगों को पता नहीं अभी क्या इशू है, वो इन चीज़ों को छोड़ के इसी तरह अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं। तो बेहतर है कि आप इस चीज़ को सीरियस लें और इसके बारे में एहतियात करें, वैक्सीन कराएं, गैर ज़रूरी सफ़रों से आप एहतियात करें, न जाएं। रोड हादसा आप देख रहे हैं, कल मुस्लिम बाग में वाक़या हुआ है, कोच जलाया गया। ड्राइवरों से ये हिदायत है कि वो एहतियात से ड्राइव करें, लोगों की ज़िंदगी अहम है, जो एक दफ़ा जाती है वो बाइक नहीं होती है। हर चीज़ में एहतियात हो, कानून को फॉलो किया जाए। कानून बनाया गया, फॉलो हमने करना है। अभी हमारे ऊपर कोई चौकीदार तो बैठा हुआ नहीं है। हमारी यही लोगों से रिक्वेस्ट है, पार्टिकुलरली कोरोना के बारे में। अब रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, वैसे भी घरों में रहना पड़ता है, रोज़े रखने पड़ते हैं। ये भी आप समझें कि एक अल्लाह की रहमत का महीना है और इंशाल्लाह इसी के बरकत से ये कोरोना हमारा जान छोड़ देगा। पहले से बढ़ रही है परसेंटेज इसकी, लेकिन सिविल डिवीज़न में इतनी ज़्यादा नहीं। हेल्थ डिवीज़न में वैक्सीन का प्रोसेस जारी है और यही काम इस वक्त हम कर सकते हैं और लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं और वैक्सीन कर रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाए। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने दुनिया भर के मुसलमानों के लिए माह रमज़ान की मुबारकबाद का वीडियो पैगाम जारी कर दिया। वीडियो पैगाम में उन्होंने रमज़ान की मुबारकबाद के साथ साथ कोरोना वायरस के बायस दरपेश परेशानी का भी जिक्र किया और गुज़िश्ता बरस कोरोना के दौरान मुसलमान कम्युनिटी के किरदार को भी खूब सराहा। Assalamu alaikum. Today, Muslims in Canada and around the world mark the start of Ramadan. Typically, families and friends would come together to pray and end their day of fasting with iftar. But as we continue to deal with the impacts of the global COVID-19 pandemic, this year's Ramadan will also be different. Once again, many of you will be working as frontline and essential workers while fasting. Many of you will be feeling alone and isolated. And others won't be able to attend prayers at their mosques or see loved ones at iftar gatherings. I know this is difficult. But while the pandemic may keep us from being together in person, it won't stop us from celebrating the values at the heart of Islam and Ramadan. Values like compassion, gratitude, and generosity, and putting the needs of others before our own. These values have helped get Canadians through these challenging times, and they will continue to bring us closer together as we fight this virus and build a better future for everyone. My friends, brighter days are ahead. Vaccines are here, so please get one when it's your turn, and remember to keep following your local public health guidelines. On behalf of our family, Sophie and I wish everyone celebrating a blessed and peaceful Ramadan. Ramadan Mubarak. बरतानिया की दूसरी बड़ी जमात लेबर पार्टी के सरबराह केयर स्टारमर ने अपने एक वीडियो पैगाम के जरिए दुनिया भर के मुसलमानों को रमज़ान की आमद पर मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि मुसलमान कम्युनिटी के लिए रमज़ान बहुत अहमियत रखता है और ये मुसलमानों के लिए एक भाईचारे और मोहब्बत का महीना है। उनका मज़ीद कहना था कि गुज़श्ता बरस कोरोना वायरस के दौरान मुसलमान कम्युनिटी की काविशें भी काबिल तहसीन हैं। I'd like to send my warm wishes to Muslims across the United Kingdom and around the world as you mark the beginning of the holy month of Ramadan. For Muslim communities, Ramadan is an important period of reflection, of prayer, and of course of fasting. A period to celebrate the power of faith and the power of community. But like last year, this Ramadan will sadly be different. The continuing pandemic will mean congregations and families won't be able to come together as usual. But that will not stop us from celebrating the huge contribution that Muslim communities have made over the last year. From doctors and nurses serving in our NHS, putting their lives on the line to save others, to the countless volunteers and community leaders in mosques, in community centres, delivering the vaccine, operating food banks, and supporting our most vulnerable. This embodies not only the essence of this month, but also the values of Islam. So on behalf of the Labour Party, I want to take this opportunity to wish all Muslim communities
Ramadan Mubarak. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।